lagi. Belum, betul lah. Saya Dah. Marxism dah? Itu belum. Belum lagi kan? Mungkin you belajar tempat lain kot, Marxism kot. Yang kami ada tu masuk dalam program tu. Ya, untuk faham world dependency theory ni, you kena faham Marxism dulu. So, kita akan masuk Marxism dulu dan kita akan gabung dengan world dependency theory. Pasal dua-dua ni dia berlega sekitar anti-capitalism, ya. Okey, nampak tak yang saya share ni? Nampak, Doktor. Nampak, bro. Economic liberalism or capitalism. Okey, kalau dalam hubungan antarabangsa yang lepas ya, banyak kita bincangkan berlega sekitar liberalism ataupun neoliberalism dan realism, neorealism dan so on so forth yang berlega sekitar soal states ya. Soal states di mana dimensi ini berkaitan antara kuasa dan negara, dan macam mana negara tu menggunakan dasar luar dengan kaedah dengan ideologi tertentu atau dengan teori tertentu untuk mengekal. Kita ingat dalam hubungan antarabangsa, dalam kajian hubungan antarabangsa ni, negara main peranan penting ya. Dan negara ni, yang peranan penting negara adalah untuk survival negara tu. Untuk mempertahankan kedaulatan negara tu. So, perang kalau perlu untuk dia digunakan sebagai salah satu instrumen dalam dasar luar, mereka akan gunakan. Diplomasi sebagai salah satu instrumen dalam dasar luar, mereka gunakan demi untuk mempertahankan kedaulatan negara dia ataupun survival negara dia. Dalam masa yang sama, kita melihat bahawa kebanyakan perbincangan kita berlega sekitar Amerika, berlega sekitar Europe, di mana kebanyakan mereka berasaskan kepada ekonomi kapitalism. Boleh faham ekonomi kapitalism? Boleh bro, boleh. Okey, cuba cerita sikit apa tu ekonomi kapitalism. Ekonomi kapitalism yang saya faham ialah dia macam corak ekonomi dunia sekarang, di mana dia lebih kepada syarikat-syarikat persendirian berbanding syarikat-syarikat kerajaan. Lepas tu dia lebih fokuskan kepada kewangan, kewangan lah. Lebih fokuskan kepada sesuatu punya company punya kewangan tu berbanding dengan dia punya orang-orang dia. Okay. Dan dia lebih pentingkan ekonomi berbanding sosial lah yang saya faham. Okey. Baik, asas kepada ekonomi, betul apa yang Faris ceritakan tadi, cuma dari sudut penerangan lanjutnya atau detailnya ataupun asas kepada apa yang Faris nak cerita tu adalah asas kepada kapitalisme adalah capital, modal. Okay? So modal ni terbahagi kepada dua. Pertama, modal manusia. Yang keduanya modal barangan tu, material, ya. Ingat tak yang kita bincang pasal mercantilism, ingat tak? Kita ada bincang kan? Mercantilism ada bincang tak dengan kamu? Saya keliru dengan kelas satu lagi. Sekejap, saya semak nota sekejap. Dalam US Foreign Policy. Dalam US Foreign Policy saya ada bincang, saya confused dengan itu. Rasa tak ada kot, tak apa. Pasal dia bukan sebahagian daripada teori. Dia berkenaan dengan dia teori, tapi lebih pada teori ekonomi dalam kapitalism. Dalam mercantilism ni,
Kejap ya, saya tunjukkan nota sikit. Okay, this is basic. Nampak tak? Nampak kan? This is basic ideas of Nampak. okay, mercantilism. Idea mercantilism ni, dia macam mana untuk mengayakan negara dia. Okay. So, untuk mengayakan negara dia, sebuah negara ini, we talking about Amerika dan Europe, mereka menggunakan idea mercantilism dalam teori ekonomi dia. Okay. Apabila nak mengayakan negara, mereka kena banyak hasil. Okay, banyak hasil. Untuk banyakkan hasil ialah kena banyakkan penjajahan. Okay. So that's why they establish colonies. Pasal hasil itu banyak di seluruh dunia kan. Kalau hanya negara saja, negara saja hanya cukup makan untuk sekadar negara saja. Tapi macam mana tu create surplus? Untuk create surplus lebihan daripada hasil bumi dia, okay, maka dia perlu menjajah. That's why dia menjajah. Okay. Kemudian dalam masa sama, menjajah saja tak cukup. Dia kena ambil hasil bumi tajam bawa ke negara dia. Dan kita ingat mercantilism ni dia tumbuh selepas berlakunya revolusi industri. Apabila mereka ada mesin untuk mengeluarkan lebih banyak production. Okay. Dan untuk mengeluarkan lebih banyak production, mereka hasil bumi daripada negara yang dijajah itu dibawa balik dan katalah Malaysia sebagai sebuah negara yang pengeluar utama getah. Okay. Jadi British bawa balik getah tu, getah asli, getah apa ni, raw rubber tu, getah apa kita panggil, getah getah lah kan, getah, okey, getah yang belum dibuat apa-apa, bawa balik kat negara dia, mereka menghasilkan tayar, menghasilkan kasut, menghasilkan apa saja berkait dengan getah tu, dan dia export. So dia export ke negara-negara dunia tiga, di mana apabila dia export, orang membeli, maka duit daripada negara orang tu, satu barang dia dah ambil, yang kedua duit daripada negara orang tu juga adalah sumber, sebenarnya adalah material juga sebenarnya, dia akan bawa balik masuk ke dalam negara dia. So ekspor macam kita lah, kalau kita banyak ekspor, kita akan mengayakan negara kita. Kalau kita banyak import barang, kita sebenarnya mengurangkan ekonomi negara kita kerana duit kita keluar banyak, kita membeli barang. Kalau kita ekspor barang, kita keluar barang, orang beli barang dengan kita. Right? So this is idea daripada mercantilism, kemudian dia regulate trade pula, dia control trade. Kawasan ni aku yang jaga, kawasan tu kau yang jaga. Right? So this is the basic idea of mercantilism: establish colonies, control regulate trade, export raw material resources from colony, and then export finished product from mother country, macam saya kata tadi, British export to colony, untuk export ke negara Malaysia, export ke negara India. Ini ramai manusia kat situ. Right? Jadi mereka membeli. Kemudian di Amerika pula, tambahan daripada ni mercantilism, mereka melihat bahawa capital ni bukan sahaja rakyat di dalam negara, tak cukup. Mereka perlukan labor. Okay? So apa mereka buat? Mereka cari slave. Mereka cari slave, hamba. Okay, hamba daripada Afrika, bukan secara legal, mereka just tangkap saja atau bawa jutaan, mereka bawa sebenarnya, dan jutaan mati di tengah jalan, just untuk menjadi tenaga kerja di dalam negara dia, untuk menghasilkan production yang lebih besar. Selain benda kilang, okay, kita tengok macam kilang ni benda yang dah siap, yang berada di kilang kan. Tapi kalau tanaman sebagainya, mereka perlukan orang untuk buat kerja. Ladang yang luas, ladang gandum ke, ladang tebu ke, ladang jagung ke. Okay. So mereka menggunakan
manusia hamba itu sebagai pekerja, sebagai forced labor atau sebagai slave, okay, untuk memajukan negara mereka. That is the basic idea of mercantilism. Okay, boleh faham tak? Ini contoh ni. Boleh. Okay, mereka ambil gold and silver daripada koloni, foodstuff, mereka ambil raw materials, pergi ke mother country. Right? So dia punya idea dia adalah wealth cannot be created, only acquired through conquest and theft, imperialism, through exporting more than you import and protect the domestic industry. Economy is zero sum game, you dapat orang lain tak dapat dah. One's country against is another loss, emphasis on relative gains. Relative gains maknanya dia apa yang diperlukan oleh negara itu berbeza. Kadang negara itu diperlukan slave. Negara lain di Britain tak perlukan slave sebagai contohnya. Boleh faham ini? So ini idea yang masih lagi boleh kita lihat tau berlaku sehingga hari ini, tetapi berbeza dari sudut pelaksanaan dia. Okey, sebagai contoh kan kita tengok kenapa negara tu maju apabila dia bertukar. Kita tengokkan macam Industry Revolution 4.0 kan. Dulu 3.0 yang berniaga sekitar industri. So mereka menggunakan labor yang banyak. So labor kalau dulu di Amerika, di Europe, mostly di Europe, di Amerika, mereka menggunakan slave sebagai tenaga untuk mengeluarkan atau menghasilkan production mereka, menghasilkan produk mereka dan di export, ya. Jadi tapi hari ini oleh kerana adanya peraturan itu, mereka menggunakan labor atau cheap labor. The idea of slavery adalah isu asas macam mana mengurangkan kos. Itu asasnya. Bila ada slave, mereka tak perlu bayar gaji. Mereka itu namanya hamba kan. Mereka hanya bagi makan je. Bagi makan dan kerja, bagi makan dan kerja. Dia ada untuk mengurangkan kos. So apabila kos kurang, maka keuntungan lebih besar. So that is the idea of capitalism. Okay. Hari ini atau sebelum ini mereka menggunakan selepas itu mereka menggunakan cheap labor, tenaga buruh yang murah, terutama di negara-negara dunia ketiga. Kalau nak gunakan tenaga buruh di negara Eropah atau negara Amerika, tenaga buruh situ mahal, kos yang mahal, mereka ada peraturan dah. So mereka bawa kilang mereka ke negara-negara dunia ketiga dan menggunakan tenaga di situ, tenaga buruh di situ dan dibayar dengan harga murah. Dan ada sebahagian menggunakan bahkan menggunakan kanak-kanak kan, child labor yang hanya buat kerja-kerja production yang mudah tetapi dengan bayaran yang amat murah. Okay? So ini lebih kurang juga sebenarnya dengan mercantilism yang dulu. Okay, pasal asasnya ialah untuk macam mana untuk mengekalkan production dengan harga yang murah. Okay? So this is mercantilism. So bagi Karl Marx, bagi Marxism ataupun Karl Marx ni yang melihat bahawa kapitalisme ni dia akan terus berkembang apabila tenaga ni, golongan proletariat yang golongan pekerja dipergunakan. Dipergunakan. Jadi kita akan faham tentang Marxismnya kalau kita faham tentang ekonomi kapitalisme itu sendiri. So what is capitalism? Okay. Dalam ekonomi kapitalisme, dia percaya kepada positif, dia kata dalam ekonomi ni kalau kita cakap tentang secara umumnya adalah zero sum game, ada positive sum game. Maksudnya kalau kita besarkan kek tu, ini aku cakap pasal kek baru ni kan, maka orang akan dapat banyak. But dalam capitalism, dalam actual capitalism, it's not such thing a positive sum game. Dia emphasis kepada absolute gains. Siapa yang dapat akan dapat semua. Right? Jadi ini idea dalam capitalism yang asal sebenarnya. Okay. Isu tamak ni adalah isu utama lah dalam capitalism. Pasal dia percaya kepada
positive sum game, atau dia percaya kepada zero sum game, anything but sum game tu. Cuma pelaksanaan ada kata absolute, ada kata relative, ada kata positif, but there is a sum game there, maknanya adanya perlawanan di situ. This is capitalism. Dia yang dihasilkan, teori ni dihasilkan oleh Adam Smith, yang daripada buku Wealth of Nations. Dia tulis di Scotland kan, di mana dia kata the individual pursues his self-interest will bring on gender benefits to society. Mana orang yang buat kerja untuk bisnes dan sebagainya ni, untuk jadi kaya ni, dia akan beri kekayaan, akan beri gender benefits kepada society. So it need to free markets, no government interventions. This is laissez-faire. Mana biar market, there is free flow of markets dan or business. So the government don't interfere or intervene, and only they provide some platform in terms of legal and platform for business. Okay, ni David Ricardo, dia cakap tentang iron law of wages. Limit kids, people have more kids when dollar is strong. Ini di teori dia cakap kekayaan tu berlaku apabila orang ada orang kaya ni dia ramai anak, dia kata. Okay, dan more kids when dollar is strong, pasal dia increase labor. Jadi pada teori dia, ramainya manusia, ramainya penduduk akan menyebabkan negara itu semakin kaya. So tapi kesannya ialah apabila budak tu besar, dia berlakunya unemployment, berlakunya kesan kurangnya pekerjaan, dan dia menyebabkan negara menanggung risiko kepada masalah ekonomi, kerana kita bisa tanggung kepada rakyat. Jadi di sini dia bercakap soal manusia itu sebagai capital tau. Ini isu besarnya, manusia sebagai capital, dan macam mana melihat etik dah semakin kurang dalam soal perekonomian tu. So tengok dia punya capitalism and David Ricardo. Human labor is a key source of wealth. Seeking balance between self-interest and corporations is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard of their own interest. We address ourselves not to their humanity, but for their self-love, and never thought to them on own necessity, but on their advantages. Mereka bercakap tentang orang buat kerja ni, yang jual semua sekali ni, mereka jual barang dia bukan kerananya mereka suka kat kita, tidak, dia kata, tapi kerana ataupun bukan kerana humanity, tetapi kerana mereka nak kaya. Mereka nak kaya. So this is basic dalam ekonomi, dia kata. Jadi apa perlu ialah kita beli atau kita jual ni berdasarkan pada self love, berdasarkan kepada kehendak kita, bukan kepada keperluan untuk bantu orang, tidak. So bila benda ni berlaku, dia is good for the nations. Dia bagus untuk negara sebenarnya. So dalam soal ini, capitalism juga bercakap soal, so capitalism tidak bercakap soal benevolence tau. Tidak bercakap soal humanity. Mereka bercakap tentang keuntungan semata-mata. Kalau untung aku jual, kalau rugi aku tak jual. There is not such thing of humanity here dalam business, dia kata. So dalam capitalism, human labor paling penting, division of labor pula. Ini kerja apa, ini kerja apa. So ini isu yang baru-baru ni keluar kan, 2-3 hari lepas keluar soal dia bercakap tentang yang traditional farming dengan traditional farming ni, macam kita banyak traditional farming, dia tanam kelapa sikit, dia tanam sayur sikit, okey, dia tanam padi sikit untuk dimakan, untuk kehidupan sehari-hari. But modern farming dia tak cakap soal kehidupan hari-hari ni, dia bukan untuk makan, dia untuk bisnes. So it's a commercial farming. Ditanam ladang, ditanam musangking sampai 100 ekar.
Dia bukan nak makan pun, saking tu for exports, ya, untuk dijual. Dia tanam kelapa sawit sampai berpuluh-puluh ribu hektar. It's not for their own consumption but for exports. Okay, so dia ada kesan, dia ada perbezaan dia, kerana dari situ berlakunya division of labor. Yang ni kerja kat sini, yang ni kerja kat kilang, yang ni kerja kat ladang. Jadi dalam kapitalisme bercakap tentang division of labor. Dia tidak ada orang tu boleh buat semua benda. Dia bercakap tentang, well, not everything capitalism is not good. So sometimes it's more efficient. So, yang ni buat kerja, yang ni buat kerja, yang ni buat kerja di kilang, yang ni buat kerja di ladang, yang ni buat kerja di sektor-sektor yang lain. So berlaku division of labor, of labor. Jadi dalam soal ini, fungsi negara adalah untuk macam mana untuk maintain the market economy. So di situ dia negara menguruskan soal mata wang contohnya, tentang value mata wang, kemudian menguruskan soal peraturan, okay? Dan dalam masa yang sama dia kena pastikan tidak berlakunya contradiction dia, berlakunya competition is a need, berlaku competition. Pasal Liza Fair bercakap soal competition, bercakap persaingan, kerana ia bagi capitalism, persaingan, competition is a good, is a good for country. Pasal orang bila bersaing ni, dia akan makin efficient dan orang akan dapat produk yang terbaik. Produk yang tak bagus orang tak beli. But at the same time berlakunya disintegrating kan, maksudnya perpecahan berlaku. So ini negara yang perlu untuk mengawal supaya tidak berlaku perpecahan ni. Apapun dalam soal ni bagi Marxism, mereka melihat kapitalisme masih lagi fokusnya adalah capital, di mana golongan buruh ni dipergunakan untuk mengayakan golongan yang kaya ni. So orang yang ada capital ni adalah orang yang kaya, yang ada modal adalah orang kaya. Yeah? So dia akan menyebab berterusannya golongan kaya akan mengawal golongan pekerja ni. This is basic idea why Marxism atau communism against capitalism. Okey, ada soalan tentang kapitalisme tak? Tak ada, Prof. Boleh faham tak? Boleh. Okay, so basic idea pasal kapitalisme adalah modal, kemudian dari soal tenaga buruh. Bagi Karl Marx, mereka melihat bahawa dia bercakap tentang daripada dulu lagi, pada sejak zaman kalau di Europe ni dipanggil zaman feudal, zaman feudal, di mana golongan raja dengan golongan aristokrat ni dia menguasai kekayaan itu. Mereka menguasai tanah. Okay, is part of the capital also, tanah itu. Mereka menguasai kekayaan emas dan perak sebagainya. Dan masa sama mereka menguasai buruh pula, pasal buruh bekerja dengan mereka. Jadi ini menyebab dan pada zaman feudal itu adanya kelas, di mana ada kelas yang kaya, golongan bourgeoisie dipanggil, dan ada kelas yang miskin, golongan pekerja dipanggil golongan proletariat. Right? Dan ini menyebabkan berlakunya it's not, dalam feudalism tidak ada persaingan sebenarnya. Mereka bersaing sesama mereka je. Tetapi berlaku penindasan bagi Marx. Kalau kapitalism fokus kepada free market, open market, create fair competition. Bagi Marx, fair competition is only for the bourgeoisie, golongan kaya, but not for the golongan proletariat. Golongan proletariat, golongan pekerja, golongan buruh ni, mereka dipergunakan selama-lamanya. Okay, so selepas terhapusnya sistem feudalism, whereas demokrasi being established in Europe, berlaku proses pendemokrasian dalam ekonomi, tetapi bagi Marx, bourgeoisie yang mewarisi, golongan kaya mewarisi kekayaan daripada orang kaya mewarisi kekayaan daripada golongan bourgeoisie daripada zaman feudal dulu masih berterusan. Dan orang miskin ni
dia kekal miskin sampai bila-bila dan mereka menjadi pekerja kepada golongan kaya. Jadi kelas dalam masyarakat masih lagi wujud walaupun berlaku demokrasi. Okey, berlaku demokrasi, sistem laissez-faire, because capitalism sendiri adalah sistem yang diwarisi daripada feudalism itu sendiri. Right? Jadi kelas dalam society itu masih wujud lagi dan golongan pekerja sampai bila-bila akan jadi golongan yang tertindas. Ini pada pandangan Marx, ya. Okey. So, Marx melihat soal ketidakadilan. Actually sebenarnya pada pandangan dia ada golongan kaya yang menggunakan golongan yang lemah, golongan pekerja ni, bourgeoisie dengan proletariat. Okey. So dalam Marxism, mereka fokus pada kelas dan social forces. Kelas macam kata tadi, bourgeoisie, golongan bangsawan, golongan kaya, dengan golongan proletariat, golongan pekerja. Yang kedua, social forces. Mana yang menyebabkan force dalam masyarakat ni, right? So bagi Kamal ini dua benda yang besar ni. So social force berkait dengan politik pula, politik demokrasi dengan politik yang Marx kata politik komunis lah. Bagi Marx, nature dalam economic relation dia bersifat zero sum game. Dia bersifat golongan yang kaya akan dapat, golongan miskin tak akan dapat. Okay? Dan ada kaitan dengan ekonomi dan politik. Ekonomi drive politik, golongan ekonomi yang sebenarnya yang memacu politik, bukan politik yang memacu ekonomi. So bagi that's Marx kata government should control the economy absolutely. There is no free enterprise, there is no private ownership. Dia kena ownership ni, pemilikan tu perlu diserahkan kepada negara. Negara yang memiliki. So negara yang membagi-bagikan. Otherwise kalau negara tak bagikan ekonomi itu, pie ekonomi itu, golongan bourgeoisie atau golongan kaya saja akan menikmati kekayaan itu sampai bila-bila. Right? So ini bertentangan kapitalisme lah. Okay, Marx, this is teori Marx. Marx percaya kepada dialectical materialism, theory of history. Dialectical ni maksudnya pertentangan. That is a dialectical. So pertentangan dalam materialism, dia akan berlaku konflik. Berlaku konflik kena isu-isu berkait dengan material. Ini tengok contohnya kan, era of primitive communism. Dulu dia kata zaman awal-awal dulu dunia bersifat komunism tapi primitif. Contoh kan, contohnya apa contohnya? Contohnya orang tribe, satu tribe di mana-mana di hutan ke apa, mereka cari mereka dapat seekor rusa 2-3 ekor. Pergi sekali, okey, mereka pergi sekali masuk hutan, kemudian dapat seekor rusa buat balik dan dibagi-bagikan mengikut keperluan keluarga itu. Okey, kau anak berapa? Anak 3, ni keperluan kau. Kau anak seorang, ni keperluan kau. Dan tidak ada pemilikan, rusa itu bukan dimiliki peribadikan oleh sesiapa tak, tapi untuk tribe tu. Tribe tu, ketua tribe akan bagi-bagikan. That is the era of primitive communism. Okay? Cuma berlaku konflik juga. Berlaku konflik juga di mana ada rasa tak puas hati kerana aku dapat, kemudian tengok aku yang yang panahnya dapat aku yang cari lebih ni, tapi tiba-tiba tengok kat akhirnya ketua tribe yang dapat banyak. Okay? Walaupun yang lain dapat juga, tapi ketua tribe dapat lagi banyak. Bahan mereka duduk kat rumah je. Right. So this is kita tengok ini is dialectical materialism. Bila berlaku empire, dia juga berlaku konfliknya empire dengan barbarism. What is barbarism? Orang yang tak nak tertakluk kepada empire tadi. Okay? Dan di sini berlakunya slavery. Golongan barbarism kalau ditangkap, dia jadinya hamba kepada raja. Kemudian berlakunya era landed aristokrasi. Di sini dah berlaku adanya undang-undang, adanya hak masing-masing, tapi berlakunya juga konflik antara landed aristokrasi dengan bourgeoisie. Di kalangan feudal ni, dalam era feudalism,
di kalangan orang feudal dengan orang kaya ni pun berlakunya konflik untuk orang yang ada milik tanah banyak dengan orang milik harta yang lain yang banyak. So bagi dalam era feudalism ni orang banyak tanah lagi kaya sebenarnya. Dan actually yang bahagikan tanah yang bahagikan tanah tu adalah raja tu sendirilah. Jadi berlakunya konflik juga. Kemudian dalam era burgeoisie demokrasi ni juga berlaku dalam era kapitalism, dalam era kapitalism berlakunya burgeoisie, golongan kaya ni dengan golongan proletariat, berlakunya konflik. So ini berterusan, dia kata, dia berterusan. Dan kalau kita tengok ni satu lagi DP model dia, dalam pertentangan ini berlakunya tesis antitesis, dikontradik berlawanan menyebabkan berlakunya change. So change is tesis. This is dialectical materialism yang mak kata perubahan yang berlaku hari ini kerana berlakunya konflik. So konflik is necessity dalam masyarakat. That's why dalam idea Marxism, konflik pertentangan tu kena berlaku. So that's why communism bercakap soal perlu menentang, perlu ada penentangan kepada golongan yang mengawal, kerana ia adalah necessity untuk melahirkan yang baru. Sehinggalah kalau timbulnya komunisme, sosialisme atau komunisme, dia akan menyebabkan dunia ni akan aman. Itu pandangan dia, which is not true lah. Okay, so komunisme ni dia ialah daripada manifesto Communist Manifesto kan, yang ditulis oleh Karl Marx sendiri. It's an extreme form of socialism in which all people owns the means of production, has the state withers away and produce a classless society. Komunisme bercakap classless society, tidak ada kelas. Tidak ada golongan kaya, tidak ada golongan miskin, ada golongan pekerja. Kerana negara yang menguasai semuanya dan akan berikan kepada orang dengan secara yang adil. Theoretically macam itulah, which is not true. Kalau tengok di China atau di Soviet Union dulu tak berlaku macam tu. Okay, Karl Marx theory of communism, the history is shaped by economic forces, the way goods are produced and distributed. Ingat tak yang kita bincang mercantilism tadi? Okay. Class struggle has always existed between the have and the have-not. Orang yang ada dengan orang yang tak ada. Orang yang tak ada apa-apa. So the industrial times, the have are the bourgeoisie or middle class capitalists, the have-nots are the wage earning levels. Ya, ada golongan proletariat. The social class that holds the economic power also controls the government for its own advantage. Okay, so tadi macam the economic drive the politics kan. So middle class shrinks, small business are ruined by capitalist giants. Working class grow, has masses of poor labor at the mercy of small rich elite class. So mana-mananya yang menguasai ekonomi dunia tu adalah golongan sedikit, golongan elit saja. Manakala yang lain tu menjadi poor labor dan semakin membesar, dan middle class pun semakin mengecil. Ini dalam apa yang Marx kata pada 18 something dahulu dalam buku dia Das Kapital kan. So this is apa yang komunisme nak buat. Dia kata poverty and desperation drives masses at workers proletariat to seize control of the government and the means of productions, destroy the capitalist system, wage violent revolutions, establish a dictatorship of proletariat untuk mengawal negara. Ini yang berlaku contoh berlaku di Cambodia kan. So and then berlaku juga di China dahulu, gerakan Mao Zedong kan. Berlaku di Russia juga dan sebahagian negara-negara seperti Korea Utara sekarang. So seize control of the government and means of production. Dulu macam di Korea dirampas, atau di Cambodia dirampas kuasa, right? Kemudian di destroy capitalist system, dia rampas sama harta-harta golongan kaya-kaya ni. Dan in fact kita tengok semuanya melalui violent revolution, berlaku pembunuhan sebagainya.
dan lepas tu dia akan tubuh satu kerajaan diktator, dan untuk membahagikan kekayaan kepada rakyat, which is tidak berlaku pun. Okay. After the dictatorship of the proletariat, all property and the means of production are owned by the people. Dia kata, the state is the people, belongs to the people. All goods and services are shared equally. A classless society emerge and the state withers away. Kuasa negara ni dah negara dah tak macam kapitalis dah. Dia society yang sebenarnya negara dan society itu satu benda yang sama saja. Okay, this very basic. Ada soalan tak? Saya ada persoalan tu. Ah, Jadi macam mana sebenarnya Marxism ni dia boleh bertukar menjadi satu ideologi yang begitu begitu apa? Dictatorship tu, kalau tengok sebab pada asalnya kan dia nak fight ketidakadilan tu. Tapi dia fight feudalism, tapi sedangkan dictatorship tu pun dah lebih kurang macam ni, malah kata lebih teruk. Satunya asasnya kerana kapitalism di Europe tu memang menyebabkan bercakap tentang feudal. Masa Marx bercakap tu feudal masih kuat lagi, right? Dan Marx ni dia dalam buku Das Kapital tu dia dia melihat, dia menjangkakan bila ini berterusan yang akan menjadi hamba kepada negara adalah golongan proletariat. Okay, so dia bercakap, so macam mana nak tumbangkan ni, nak buat classless society. Pasal dalam zaman feudal tu dia masyarakat ni memang terbahagi kepada hierarki dia, kepada satu perkara yang kaitan antara Wallerstein theory of modern world system ni, dia berkait dengan yang seperti saya sebutkan tadi, dia berkait dengan andaian Karl Marx, ya. Dalam andaian Karl Marx tentang kelas konflik antara kelas akibat berlakunya revolusi industri di Eropah, kemudian timbulnya kapitalism selepas berakhirnya feudalism. Dan bagi Wallerstein, benda tu melarat ke peringkat antarabangsa apabila kapitalism tu bukan lagi individu tapi negara. Okay, negara kapitalis, dan negara ini berwatakkan seperti mana di dalam negara juga dia adanya kumpulan yang kecil, which they call the core, okay, core, periphery and semi periphery. Jadi dalam dunia baru ni Wallerstein melihat bahawa dia bersusul galurkan, this is the continuity of the feudalism in Europe and colonialism of the European countries over the so-called third world countries ni, Africa, Middle East or in Asia. Okay, so they create the periphery and semi-periphery for their benefits, for their benefits, and then they use the commodities in their in the periphery countries or the kawasan yang tanah jajahan mereka tu untuk keperluan mereka, untuk mengekalkan kekayaan mereka. So dia tak ubah seperti mana yang kita bincang dalam teori Marxism tadi. Dalam negara tu orang kaya semakin kaya dan orang miskin menjadi sebagai pekerja saja atau sebagai pembekal buruh kepada golongan feudal tadi ataupun golongan bourgeoisie tadi. Okay, so itu asasnya. Alright, this is Wallerstein world system theory. Dia kata Wallerstein argued that international trade has led to the creation of a capitalist world economy in which a social system based on wealth and power differentials extend beyond individual states. Macam kata tadi kan, dalam Marx bincang tentang social system based on wealth and power differential based on wealth di dalam negara dan berlakunya konflik, ya. Wallerstein argue benda tu dah keluar apabila dah semua negara merdeka semua sekali. That's what they call this modern system theory kan. Dia masih lagi berlaku dalam skala negara dengan negara. The world system is arranged according to influence, core, most dominant, the two semi-periphery and two periphery last dominant.
The core consists of the strongest and most powerful nation in which technologically advanced, capital-intensive products are produced and exported to the semi-periphery and the periphery. The semi-periphery consists of the industrialized third world nations that lack the power, lack education, for example, and the economic dominance of the core nations. Brazil is a semi-periphery nation, for example. The periphery consists of nations where economic activities are less mechanized and are primarily concerned with exporting raw materials and agriculture goods to the core and semi-periphery. Jadi, isu sekarang ni ialah who are the semi-periphery and who are the periphery, and also who are the core. Ini isu ni negara. Dan dia berubah-ubah kan sometimes. Tapi yang menarik kalau tengok dalam perbincangan sepanjang yang world system dibincangkan, negara core ni dia tak berubah. Dia kekal seperti dulu juga, which is mostly negara Eropah dan juga Amerika. Ini secara mudah lah. Core, semi-periphery and periphery. Core is high profit consumptions and good. Okay. Periphery, they provide cheap labor and raw materials. Right? Sama ada direct ataupun semi-periphery. Yang ini negara-negara yang membekalkan tenaga, mostly negara periphery membekalkan tenaga dan juga raw materials. Right? Semi-periphery ini juga menjadi pembekal kepada core juga, tapi dalam masa sama dia mempergunakan periphery juga. Right? Ini contohnya the tier of hierarchy, core, semi-periphery and periphery. Core dominate and exploit periphery countries for labor, raw material. Peripheral countries are dependent upon the country for capital market. Okay, for peripheral. Semi-peripheral country share currency of both. Dia ni negara yang macam sekarang ni macam lebih kurang macam Indonesia sebagai contoh, dia tak sangat jadi pembekal negara periphery, but semi-periphery. So, what is the result? The result is global inequality. And also, the Wallenstein bincang, dalam sama seperti Marx bincang, berlakunya konflik di dalam negara kerana perbezaan dari sudut penguasaan ekonomi tadi. Perbezaan ekonomi, inequality. Di peringkat antarabangsa juga berlaku inequality dan berlakunya konflik disebabkan inequality tadi. Right? Dan negara macam bagi katalah contoh dalam isu di Ukraine, perang Ukraine, bagi orang yang melihat dari sudut kacamata Wallenstein, mereka melihat teori macam mana untuk menafsirkan atau menceritakan, to explain the war in the Ukraine, Russia and Ukraine, from the Wallenstein perspective, which is mereka melihat bahawa Ukraine seakan negara yang menjadi negara semi-periphery kepada core, kepada Russia ataupun periphery. It depends who interpret it. Probably is the periphery, to Russia, and also periphery to America in terms of economy. So that's why the teori ini digunakan untuk explain, untuk menceritakan atau untuk membahaskan fenomena antarabangsa kan. Ini contoh ini contoh periphery countries, contohnya Philippines, Indonesia, they have unskilled labor. Semi-periphery mostly negara yang ada skill labor, right? Ini saya ambil dekat website ni. Ini contoh orang yang mungkin menafsirkan satu pandangan pada mungkin 10 tahun yang lalu, right? Core countries like China, Japan, South Korea, America, right? So dia ada high tech technology, dan dia ada production yang banyak. So dia dibekalkan kepada negara-negara yang lain pula, kepada negara di Vietnam, di Philippines, Indonesia, right? So mostly di semi-periphery ni dia have the skill levels. That's why isu dalam asalnya Wallenstein bercakap soal education, high education dengan low education. So negara tu berubah kalau dia ada education yang tinggi, dia berubah daripada periphery kepada semi-periphery. Yeah. But anyway, konflik akan berlaku antara di dunia disebabkan ini. Itu pandangan Wallenstein. This is 2004 punya data yang pandangan pada ketika ini. Okay, ada soalan?
Tak ada doktor. Boleh faham tak tentang ni? Boleh. Okey, cuba cerita sikit kalau dah faham tu. What is a dependency theory? Atau what is a dependency. What is modern world system? Siapa boleh bercerita? Okey, kita tengok. يمر عليها الشتاء دافي إن شاء الله. The first thing I'd like to discuss with you now is the legacy of colonialism. Now, colonialism is defined as how a foreign power maintains political, social, economic, and cultural domination for an extended period of time over a group of people or a country. In simple terms, colonialism is rule by outsiders. Relations oftentimes between the colonial nation and the colonized people are very similar to relationships that are described in class terms between the dominant capitalist class and the proletariat. This is very reminiscent of the work of Karl Marx when he talked about the haves and the have-nots. Now, by the 1980s in the world, traditional colonization, colonialism, had pretty much disappeared. Most of the nations that had been colonies prior to, say, World War I had achieved some sort of political independence and had established their own governments. And the way that that occurs is the colonizing nation had swooped in and set up a government in these countries. And after a period of time when these nations decided that they no longer needed to be in the country, for whatever reasons, whether that was they no longer needed the labor resource, they no longer needed natural resources, they largely just sort of left. And they left the country to set up its own government and to try and fix many of the problems that had been inherent in the colonial systems of the past. Colonial domination established some patterns of economic exploitation in a lot of these countries that continued on even after they achieved their own nationhood. And part of the reason for that is because some of these nations had never been allowed to develop their own infrastructure, develop their own industry and technology, and they had become very dependent on the countries that had come in to colonize them. What we would refer to as colonial masters, basically. So when the colonists moved out, it caused a continuing dependence and foreign domination, which today we refer to as neo-colonialism, the continued dependence on more industrialized nations for managerial and technical expertise by the former colonies. And this is a pretty common occurrence with countries that were once colonized. So whether we're actually talking about colonialism or neo-colonialism, it's important to note that the economic and political consequences are very real. Sociologist Emanuel Wallerstein has done a lot of work in this area, and he has what he termed world systems analysis, which is a perspective or a theory, which says that there are unequal economic and political relationships in which certain industrialized nations, among those the United States, and their global corporations still continue to dominate at the core of the world system. At the semi-periphery of this system would be countries that have somewhat marginal economic status. They're kind of in the middle. They're not a dependent country necessarily. However, they do depend on the assistance of those core nations at times. The countries that fall into this category could be South Korea, India, Mexico,
And then there's a third category, the peripheral nations. The peripheral nations of the world are still in an exploitative relationship to the core nations, and the core nations and their corporations often control and exploit the non-core nations' economies, natural resources, and labor pools. So the division between core and periphery nations is significant, and it's a very stable relationship. And what I mean by stable relationship is, once you find a place in one of these categories, it's extremely challenging to move yourself out. The core nations have pretty much been the core nations for decades, if not a few centuries. The semi-peripheral nations, however, we have had some countries that have lifted themselves from the periphery into that semi-peripheral state. It will be challenging indeed for those semi-peripheral nations, however, to bump up into the core nation category, with the exception of a couple of nations. I would have to say that China and India are probably the two that would be most readily poised to move themselves up into a core nation category. And the largest reason for this is the development of an infrastructure, industrialization, and the size of their population. They have so many people to contribute to a workforce in those countries that will very rapidly help them to overcome their semi-peripheral status and maybe move into that core nation ranking. So Wallerstein kind of speculated that the system that we currently understand it will undergo some changes as the world becomes increasingly urbanized. Once we do become urbanized, we will actually start to eliminate the large pools of low-cost workers that live today in rural areas. And so in the future, core nations are going to have to find other ways to reduce labor costs. So we're exhausting land, we're exhausting resources such as water through clear cutting and pollution, we're driving up the cost of production, and we're also depleting our labor source. This has some serious ramifications for quote-unquote business as we know it on the world labor market. Wallerstein's world systems analysis is a very widely used theory that falls under the broader spectrum of what we call dependency theories. So dependency theories in general talk about developing countries, even while making economic advances, will remain subservient and weak to core nations and large corporations. And I think there is a lot of truth to Wallerstein's assumptions and to dependency theories in general. And you really can see that it is a conflict type of theory. The interdependency of industrialized nations allows them to continue to exploit developing countries, the industrialized nations playing the roles of the bourgeoisie or the haves, and the developing countries playing the role of the proletariat or the have-nots. So what's actually happening here with regard to natural resources in the world? A growing share of the human resources and the natural resources of developing countries is actually being shifted. It's being redistributed to the core industrialized nations. This happens because developing countries go into debt to core nations as a result of foreign aid, loans, trade deficits, etc. And when that happens and the developed nations start to call in their markers, one of the ways in which they can pay us back is by allowing corporations to exploit the workers and the natural resources of that country. So what actually ends up happening in developing nations is, for example, the currencies may be devalued, workers' wages might be frozen, you'll have an increased privatization of industry, and a reduction in government services and employment, because as the government scrambles to try and pay back the debts they owe to core nations, they take money away from building their own infrastructure. This is problematic for those dependent countries because it puts them in a position of spinning their wheels more or less. They don't really ever get to significantly lift themselves out of the status that they're in because they're caught in a cycle of having to pay the man, basically. All right, I hope this helps you to understand these basic concepts. We'll talk again soon. Alright. Mudah ya kan? Boleh faham
Boleh. Okay, so how to apply this theory kalau berceritakan keadaan ekonomi dunia sekarang ni ataupun politik antarabangsa sekarang dengan menggunakan teori Wallenstein tadi, model world system ataupun dependency theory. Siapa boleh bagi pandangan? So kita ni kat mana? Negara Malaysia ni kat mana? Core ke semi? Semi ke periphery? Periphery, Prof. Periphery. So cerita sikit macam mana you kata kita ni periphery? Boleh cerita? Hello, dengar tak? Dengar ke? Dengar, Prof, dengar. So why you consider Malaysia in the periphery category? Okey, asas kepada untuk jadi semi periphery ni dia mesti ada negara di bawah dia. Jadi dia boleh gunakan dari sudut sumber di negara tersebut, sama ada labor ataupun dari sudut hasil bumi dia. Otherwise kalau dia tak guna, dia gunakan semua dia jadi berada di periphery. Right? So ada negara yang memang macam tu, yang dia for example apa ni negara mana? For example, ada negara mengatakan China adalah negara semi periphery kerana dia juga menggunakan negara lain untuk kepentingan dia. Tapi pada masa sama labor dia dia punya industri dalam dia serve kepada negara-negara yang kaya tadi. But ada yang kata no, China dah bagi kepada core is no longer semi periphery, is already the core countries. So kalau kita tengok tadi tu macam yang Deborah tadi dikata untuk the first category kata core countries ni they almost the similar country the colonial power countries before, and then they hardly turun ke bawah menjadi core, menjadi semi atau periphery, let alone family, memang payah lah. But negara yang dijajah tu mostly are negara periphery ataupun semi periphery. And then dia berposisi kepada itulah, dan negara yang semi periphery and core periphery dia akan dependent kepada negara core tadi. Right? Okay, anything else? So you have to understand to understand the Wallenstein ataupun dependency theory ataupun world system theory ini, modern world system theory, you have to understand the Marx and also mercantilism tu sendiri. The idea of colonialism untuk ataupun imperialism untuk mengawal kekayaan negara-negara lain tu. Itu kena daripada situ sumber macam mana Wallenstein mengeluarkan teori dia. Alright, kalau tak ada apa kita stop dulu. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Dan minggu depan saya akan bagi soalan untuk take home exam for 20 marks. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.